Okay, let's check your answer ya. Number 1 ya. The answer is deforestation, chainsaws, fossil fuels like petrol, used for scooters, using fuels for petrol finish, and then littering ya. Itu adalah pekerjaan yang membahayakan ya nak, aktivitas yang membahayakan lingkungan kita. And then yeah, the activity that helping to protect our beautiful country is cleaning up littering, good. Caring for seabirds, yes. Using wind and water energy, that is good ya, helping. Okay, do you know who give us the natural resources? Siapa sih yang berikan kita sumber daya alam ini? God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Good. Okay, and then Allah say, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ya. Jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana sikap kita dengan sumber daya alam? Ya, kita harus melestarikannya dan tidak boleh merusaknya ya nak ya, dijaga. Baik, sekarang kita akan mereview tentang energy. Form of energy. Do you still remember what are they? Yes, sound, light, heat, electrical, and chemical. Ya, sound energy is produced when an object vibrates. Light energy from the sun and electrical bulbs. Ya, bulbs itu bola lampu ya nak, help us see things ya. Jadi energi cahaya itu berasal dari matahari ataupun ada juga berasal dari bola lampu untuk membantu kita melihat sesuatu. Heat energy comes from the suns and fire. Electrical energy comes from burning coal or gas at power plants ya. And then chemical energy comes from reaction like battery ya, batteries. Source of energy, for example, is fossil fuels, minyak bumi, firewood, kayu ya, kayu bakar, the sun, wind, water, batteries, food, electricity, and others. Yeah, you can find other source of energy. Yeah. Okay, and then the uses of energy, we use energy for heating, yeah, and then lighting, for transportation, for electricity, for cooling, yeah. Changing energy from one form to another, yeah. Energy can change from one form to another, such as playing a musical instrument, movement energy to make music. Jadi perubahan energi itu contohnya ini ya nak, memainkan alat musik, kemudian berubah menjadi memainkan alat musik itu energi gerak ya, kemudian jika dimainkan maka akan berubah menjadi energi suara. Contohnya when you play guitar ya, you play guitar, you move the string and then the sound will come. Okay, this is example of changing energy. You can see chemical, yeah, food, apple become mechanical, yeah, chemical become light, change to light, ya, baterai menjadi cahaya, ya, contohnya center. Okay, you can you can observe this. Okay, source of energy is divided into two, renewable and non-renewable. Remember, renewable is it can be replaced ya nak, bisa digantikan. It comes from nature, berasal dari alam. It has supply.
Jadi dia memiliki persediaan yang banyak. It is clean resources, ya. Dia termasuk sumber daya alam yang bersih and it easy to get, mudah didapatkan. And non-renewable adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. It cannot be replaced, ya, tidak bisa digantikan. Jadi kalau udah habis, ya udah habis. Kalau if we want to make it again, it will take a million of years, ya. Kalau kita ingin mengadakan lagi sumber daya alam itu, maka akan memakan waktu ribuan, miliaran tahun, ya. And then it take a million of years to get the new resources. I have talked to you, and limit supplies, ya. Jadi persediaannya terbatas. So what we have to do? We have to use that wisely, ya. Jadi untuk non renewable kita harus menggunakan secara bijak, ya. And then can you see the example? Yeah, this is example of energy sources, renewable and non renewable, ya. There's wind, hydropower. Hydropower same like water, ya, air. Solar, geothermal. Geothermal means panas bumi. And biomass, ya. Biomass itu dari tumbuhan, ya. For non-renewable, oil, coal, nuclear, yes, natural gas, gold, many, ya. Everything that comes from the earth, ya, in our earth, maka itu non-renewable. Semua yang ada di dalam bumi atau hasil tambang itu disebut non-renewable. Okay, now we are going to talk about alternative energy sources. Apa saja sih sumber energi alternatif ini? Ya, coba let's check it out. Ya, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri alternatif itu apa. Ya, it can be used as a fossil fuel, bisa digunakan untuk bahan bakar, ya. Contohnya apa? The sun, ya. Ada kan mobil bergerak karena sinar matahari? Yes, okay. It is cleaner than fossil fuel, ya. Dia bersih, energi alternatif ini jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi. And then they do not cause harm to the environment. Mereka tidak berbahaya bagi lingkungan kita. It is clean energy, it is easily found, mudah ditemukan, and it is renewable, dan bisa diperbaharui. Can you give me example? Yes, can, of course. For example, wind energy, ya. Wind turbines produce electricity from the wind, ya. Jadi angin itu digunakan untuk menggerakkan generator listrik, ya, seperti kincir angin, ya, digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, ya, yang berasal dari angin. Okay, and then solar energy, ya. This uses the sun's heat and light to produce electricity. Jadi ini kita menggunakan panas matahari dan cahaya matahari untuk sumber listriknya, ya. Nah, memang kalau jalan ada dekat lampu merah itu ada sun panel, ya, control panel, ya, ada berbentuk petak. Nah, dekat di atas, ya, nah, dekat lampu merah. Nah, itu adalah salah satu alat untuk menyerap panas matahari, ya. Dan geothermal energy itu panas bumi. This uses the heat from inside the earth to generate electricity. Jadi panas bumi itu digunakan untuk sumber energi listrik, menggerakkan, ya, pembangkit tenaga listrik. And then tidal energy, ya, the movement energy of rising and falling ocean. Tides are used to generate electricity. Ini gelombang biasanya, ya. Biasanya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik juga, ya. Gelombang air laut. And then hydroelectric energy, ya. Ini hydro same with water. Movement energy of water of dams, walls are used to generate electricity. Ini biasanya untuk bendungan, ya, nak.
Jadi bendungan itu dibuat untuk pembangkit tenaga air. Okay, biomass energy, this comes from burning plants or using the chemicals in them to make fuel. Jadi biasanya ini biomass energy biasanya berasal dari tumbuhan. Pernah dengar nggak lampu bisa hidup dengan menggunakan kentang? Nah, atau daun jarak ya. Jadi dia menghasilkan energi listrik atau bahan bakar tapi dari tumbuhan. Oke. Nah, I think thank you. That's all for today. That is review for unit 5 ya nak ya. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention. If you have a question, you can call Ma'am Era, and I hope you can understand about our topic today. Well, honey, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.